ब्रदर इस्लाम सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह इन्हीं ছিলেন হযরত আল্লামা মাওলানা নুর আলম রেজভী সাহেব যিনি আপনাদের সম্মুখে কত সুন্দরভাবে ভাষায় আপনাদের সম্মুখে অনেক সুন্দর হাদিসের আলোচনায় বুঝিয়ে গেলেন। তো ব্রাদার ইসলাম আপনাদের সম্মুখে আর দেরি করবেন, অনেক টাইম হয়ে গেছে, হযরতকে বসিয়ে বেয়াদবি হবে। তো হযরতকে মাইক তুলে দেবো, একটু আপনারা বলুন তো একবার সুবহানাল্লাহ। আপনারা ঘুমিয়ে গেছেন নাকি? বলুন তো সুবহানাল্লাহ। ब्रदर इस्लाम तो एक शायर बोली, हम हजरत के माइक तुले देबो। शायर बोलছেন मुसीबत से फुर्सत नहीं मिलने वाली, शायर बोलছেন मुसीबत से फुर्सत नहीं मिलने वाली, कयामत में राहत नहीं मिलने वाली, अगर दिल में इश्क मोहम्मद नहीं तो चल हद नमाजों से जन्नत नहीं मिलने वाली। तुम्हें कैसे नहीं बोलो ना सुभान अल्लाह। तो একটা শুনবেন মনে হচ্ছে না আপনারা শুনবেন, আমার মুখে শুনবেন, একবার শুনবেন বাবা সম্পর্কে একটা থেকে দুইটা ছন্দ শোনাবো, শুনবেন তো বলুন তার হাত উঠিয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে হাত উঠাচ্ছেন না, এই হাত আল্লাহ আপনাদের কালকে আমাদের দিনে সাক্ষী দিবে আল্লাহ। ওই মেহফিলে আপনার কে এই বান্দা হাত উঠিয়েছিল, বলুন হাত উঠিয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ। শায়ের বলছেন বাবা তুমি কেমন আছো ছোট মাটির ঘরে, তোমার কথা হৃদয় মাঝে পড়ছে বারে বারে, তোমার কথা হৃদয় মাঝে পড়ছে বারে বারে, বাবা গো বাবা, বাবা গো বাবা, তোমার মতো এত আপন পাই না তোমার খুঁজে, তাই তো আজ ঘুমের ঘরে অসুরতে যাই ভিজে। বলবে না সুবহানাল্লাহ। कि तुम्हारे मतो तो आपन पाई ना तो आरे खुजे, ताई तो आज घुमेर घरे असुरते जाय ভিজে, আর চির সুখে সুখে থেকো বাবা জান্নাতের ভিতরে, চির সুখে সুখে থেকো বাবা জান্নাতের ভিতরে, তোমার কথা হৃদয় মাঝে পড়ছে বারে বারে, বলুন সুবহানাল্লাহ। শেষ সন্ধ্যা পড়বো, শেষ সন্ধ্যা तो हजरत के उठिए दिच्छी आर पहुंचना, शायर बोले हमें उठिए अच्छी, शायर बोलते ना घबराओ मुसलमानों अभी खुदा की शान बाकी है, ना घबराओ मुसलमानों अभी खुदा की शान बाकी है, इस्लाम जिंदा है कुरान बाकी है, ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है और कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। अल्लाह जब बोलते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। नारा लगावे को आवाज दिबेन, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना साबिर अली अशराफी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत,